Okay. Kompleto na. Tobias 2 point 2-0. Pilipinas diretso A 14. Number 10. Oh, number 27. Number 83. Number 22. Foul. Boss Lester. Two shots. Wala ang una. Aray ko! Pangalawa, yun, pumasok. 5-0. Kala tayo sa board niya. 280 yata. Ay, wala kang. Transfer ka ba yun sa court? Mamaya na. Parang pulit na rin. Tawagin mo mo. Ay, ay, ay. Two shots. 5-2. Number 1. No. Now my idol. Left side. 7-2. Number 10. Prestado. Nababa ang bola. So number 7. Idol, number 17. Uy. Pero wala ka lang. Same boy. Mas Warren. Wala. Nakuha na number 83. Number 83. Two points. Nahuli. Number 27 pa rin. Ako number 22. Tobias. Tobias. Bigay ka number 83. Hello. 83 pa rin. Yes, sir. 11-2. 11-2 ang score. Bawi tayo. Prestado. Clearing the ball. Diego. So, Jerry, nahuli. Nahuli number 83. Number 83. Bigay kay Pilipinas. Nakuha ni number 27. Number 27. Nakuha ni Tobias. Tobias, oh! Tobias, bigay kay number 83. Wala nga lang. Number 83 pa rin. 13-2. Kenya Florida, driving the ball. Bigay ka number 17. Tobias Prado. Oh, nahuli ng Pilipinas. Pilipinas. Oh, grabe naman yun. Number 1. Huli. Same ball. Number 22, Tobias. Bigay kay Sakuragi. Short. Nakuha na yung number 83. Pumunta 3. Ben. 3 points. 6-2.
Tuwaso. No. Nakuha ni Castrado. Wala. Nakuha na yun. Finally. 16 all. Pilipinas bigay kay number 1. Kaya pagpapili kay Nakuragi. Wala. Pinigit na kay number 27. Number 27. Nakakabalaga. Pinatay Tuwaso. Wala pa rin. Nakuha ni Prestado. Bumangga. Nahuli. Nakuha kayo ni Pilipinas. Trimming na ball. Unika! Nice day. Ayan, laro. Idol, Tobias. Ben, 3 point. 94. Number 24. Prestado. Yun, 96. Tobias niya baba ang bola. Binigay kay Pilipinas. Pumukol. Yes, sir! Grabe naman yun. 21-6. Tapos sa play. Number 24. So, wala ka ni number 1. Bigay kay Tobias. Bigay kay Pilipinas. Kinapos na. Pilipinas pa rin. Hoy. Nahuli. Pero kay Nakuragi. Bam! 2 shots. Waiting 1-6 ang score. Ayan o. Waiting 2-6. Ayan o. 23-6. Last 2 minutes and 30 seconds. Tuwaso. Number 27. Wala. Nahuli na ako lagi. Pinigay kayo number 83. Number 83 po mo na 3. No, nakuha na yung kanya Florida pass break. Number 27, Tuwaso. Grabe naman yun. 23-8. Number 22. Nakuha nila ako lagi. Uy! Wow! 25-8. Grabe naman yun. From left and right, may kumaliwa. Prestado. Pingo. Raya. Nakuha niyo number 83. Number 83. Bigay kay Pilipinas. Wala pa rin. Tuwaso, nahuli ng Douglas. Game over. Last 1 minute and 5 seconds. Number 1 mag-break opportunity pero natasipos game. 55 seconds. Kaya Florida. Wala. Vega. Wala pa rin. Dito lang. Yun. 25-10. 40 seconds. Grabe naman yun. May flying kick pa. Number 27. Dito lang. Tuwaso. Wala na rin. Minalas lang. Minalas ng team audits. 20 seconds. Number 1. Tobias. Short. 5 seconds.
Game. Kamay-kamay, salamat po sa mga umatin.